Hi guys, may hapon sa tanan. Niara gyapon mi diri sa among gipuy-an guys. Diri sa matahimik nga lugar. O paan Rochelle Apartel ang maong apartment. Guys, buo na pud kay ni ang lugar diri guys, Manila. Kay balita nga among nadungog. Nay bagyo nga maabot dinhi sa Luzon. Ugma maabot guys Domingo ug Lunes daw. Kini daw ang bagyo guys, pinakakusog kuno kusog pa daw ni guys sa miagi nga bagyo katong Tino. Sa guys, ang panahon diri nagkaano nagdagong na sugod ang dagong guys ang panahon kadto kayo ba. Luoy kay ang mga kuan daplin sa mga dagat, daplin sa tubig, mga suba. Luoy kay sila guys. Kung maabot yung mga bagyo. Sa punon kay ni diri guys. Ang Luzon. Kung tinuod pa yun nga maabot ang bagyo. Kay sa Cebu, daghang kay missing. Daghang kay nangamatay. Hurot-hurot ang mga balay o kadamage guys. Kay midako kay ang tubig dito. Ang mga tao sa atop na lang nangatkat ang uban o sa jud ka pamilya na hurot og kamatay. Sa daghan na kay makatalagman karon guys. Muna kinahanglan ka ang panahon na mag-ampo na lang gid sa tinuod yun kinasing-kasing at pag-ampo. Malikay ta aning mga katalagman nga abot ining panahon na karon. Sa guys, amping lang mo di tanan. God bless you. Love you. Bye-bye. Oh, ning landong na ang panahon. Ipit na. Oh, ni gitawag og matahimik. Tahimik ay diri guys kay linaw walay banha. Sakyan na ray banha diri.